Salut à toutes et à tous, amis passionnés de pêche. C'est votre ami et guide, le pêcheur expert, avec un tout nouveau bulletin pour vous aider à déjouer les caprices de nos eaux suisses. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le pronostic de pêche pour le 18 octobre 2025. Oui, vous avez bien entendu, le 18 octobre, un jour qui, je vous le dis d'emblée, s'annonce très intéressant et potentiellement surprenant. On est en plein cœur de l'automne, une période où la nature se prépare à l'iver, et nos amis les poissons aussi. Ce jour particulier, avec ses températures douces et une phase lunaire bien spécifique, pourrait nous réserver de belles surprises si on sait où regarder et quoi faire. Restez avec moi, car ce pronostic détaillé va vous donner toutes les clés pour transformer cette journée en une sortie mémorable. De Guevauvir. Pronostic par espèces et tactiques. Où et comment cibler les poissons? Mes amis, en ce 18 octobre, l'automne bat son plein et nos carnassiers favoris, le brochet, la perche et le cendre, sont particulièrement actifs, préparant leurs réserves pour l'iver. Voici comment les aborder. Le brochet, le grand prédateur aux dents longues, où chercher? Avec des températures de l'eau qui commencent à chuter, les brochets se tiendront moins en surface. Cherchez-les près des structures immergées, comme les herbiers denses en bordure, les cassures nettes et les zones d'eau moins profondes qui gardent un peu plus de chaleur. Les embouchures de petites rivières ou les zones avec des rochers isolés peuvent aussi être des points chauds. Pourquoi là? Parce que c'est là que se regroupent les poissons fourrages, la principale source de nourriture du brochet, et que les structures leur offrent des embuscades idéales. Sur quoi pêcher? Pour le brochet, optez pour un bon équipement de spinning. La température de l'eau dans nos lacs suisses va se situer en moyenne entre 12 et 15 degrés Celsius pour les grands lacs comme le Léman ou Neuchâtel. Les petits lacs de montagne seront bien sûr plus froids, certains atteignant à peine les 10 degrés Celsius. Cette tendance au refroidissement est cruciale. Elle pousse les poissons, en particulier les carnassiers et les grands blancs, à descendre dans les couches d'eau plus profondes où la température est plus stable et confortable. Ils se regroupent également, ce qui peut rendre la pêche plus fructueuse si vous les trouvez. La phase de la Lune, le dernier croissant. Le 18 octobre 2025, nous serons en phase de dernier croissant de Lune avec une illumination d'environ 7%. La nouvelle Lune approche, prévue pour le 21 octobre. Traditionnellement, le dernier croissant est souvent associé à une activité de pêche modérée à bonne, surtout pour les carnassiers. Selon les anciens pêcheurs et mon propre vécu, les jours autour de cette phase peuvent être particulièrement propices aux attaques des prédateurs, surtout aux heures du lever et du coucher du soleil, lorsque la lumière est plus faible et que les poissons se sentent plus en sécurité pour chasser. C'est une fenêtre à ne pas négliger pour vos plus belles captures. Activité générale des poissons. Un joli automne pour les carnassiers. En ce 18 octobre, l'activité générale des poissons en Suisse sera clairement orientée vers les carnassiers. Le brochet, la perche et le cendre sont en période de frénésie alimentaire, le fameux genre ou gorge d'automne, avant l'arrivée des grands froids. Les poissons blancs, eux, se regroupent et constituent des proies faciles pour nos prédateurs. La baisse des températures de l'eau les rend plus lents, mais aussi plus prévisibles dans leur déplacement vers les zones plus profondes. Agassi. La température de l'air oscillera entre 7 et 12 degrés Celsius en journée et descendra à environ 9 degrés Celsius la nuit. Le ciel sera partiellement nuageux, avec une très faible probabilité de pluie, environ 10%. La pression atmosphérique, sans changement drastique annoncé, devrait rester relativement stable, ce qui est généralement un bon signe pour la pêche. Le vent sera léger à modéré. Que signifie tout cela pour nos amis les poissons? Des températures fraîches incitent les carnassiers à se nourrir pour constituer leurs réserves hivernales. Un temps partiellement nuageux est idéal, car il réduit la lumière directe du soleil, rendant les poissons moins timides et plus enclins à chasser.
La température de l'eau dans nos rivières se situera en moyenne entre 6 et 13 degrés Celsius et autour de 16,1 degrés en mer. Ces températures marquent le passage vers des eaux plus froides. Les poissons à sang froid adaptent leur métabolisme. Cela signifie qu'ils seront moins explosifs que pendant l'été, mais leur besoin de se nourrir reste fort. Ils se concentreront dans des zones où la température est plus stable et où le fourrage est abondant. Pensez aux zones plus profondes, mais aussi aux bordures avec un peu de soleil en après-midi qui peut réchauffer l'eau de surface et attirer les proies. Ah, la Lune! Toujours un sujet de discussion passionné parmi nous, les pêcheurs. Le 18 octobre, nous serons en phase de dernier croissant, avec une illumination de seulement 7%. La Lune aura 26,97 jours. Historiquement, de nombreux pêcheurs pensent que le dernier croissant est une période de pêche neutre à faible, car la faible luminosité nocturne ne favorise pas l'activité des poissons qui utilisent la Lune pour chasser. Ricordatevi di insidiare sul fondo, dove il pesce staziona in cerca di nutrimento costante. Spostandoci verso il mare del centro-nord, la spigola è la regina indiscussa di ottobre. Con le temperature in calo, si avvicina alla costa, specialmente vicino alle foci dei fiumi e agli estuari, dove l'acqua dolce incontra il salmastro. Lo spinning leggero o medio, con minno e piccole esche siliconiche, recuperati lentamente, sarà micidiale. La mormora e l'orata, invece, saranno ancora sul fondo, accumulando grasso. Cercatele in zone di sabbia con mare calmo, magari con una canna da surf casting o a fondo, usando arenicola o bibi come esca. Per i nostri amici del sud, dove la pioggia potrebbe farsi sentire, la situazione richiede maggiore attenzione. Se piove, i fiumi e i torrenti avranno un aumento di portata e torbidità. Questo potrebbe spingere i cavedani e i barbi a cacciare vicino alle sponde, sfruttando l'acqua più ossigenata. Per i pesci di mare come spigole e serra, la pioggia e il mare mosso potrebbero renderli più attivi vicino alle foci, dove cercano cibo portato dalla corrente. Usate esche voluminose che creino vibrazioni e si distinguano nell'acqua torbida. Se il mare è calmo nonostante le piogge locali, la pesca delle seppie può dare grandi soddisfazioni, con la giusta pasturazione e piccoli totanari. Ora diamo un'occhiata alle condizioni generali. Per quanto riguarda il meteo, in questo 18 ottobre 2025, nel centro-nord Italia, avremo una giornata prevalentemente serena o poco nuvolosa. Le temperature minime si aggireranno intorno agli 8 gradi Celsius, mentre le massime potranno raggiungere i 23 gradi Celsius. Il vento sarà debole, prevalentemente orientale, quasi calmo. La pressione atmosferica si manterrà stabile e alta, un fattore cruciale che rende i pesci più propensi ad alimentarsi. Non sono previste precipitazioni significative. Nel sud le piogge potrebbero disturbare, ma al contempo l'acqua mossa e le correnti possono concentrare il pesce foraggio, attirando i predatori. Quindi, amici, il mio consiglio è uno solo. Preparate le canne, controllate le lenze e via, in riva all'acqua. Che sia lago, fiume o mare, ci sarà sempre un'opportunità per una bella cattura. Io incrocio le dita per voi e, come sempre, vi auguro un grande in bocca al lupo. Nichvostà, Nice Shui. Non dimenticate di iscrivervi al canale, lasciare un bel like se il video vi è piaciuto e soprattutto fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri piani per questo sabato. Avete già pescato in queste condizioni? Condividete le vostre esperienze. La community cresce con i vostri racconti. Ci vediamo in riva all'acqua. И для любителей хищника китайский окунь или мандарин. Этот красавец в середине октября выходит на активную охоту, готовясь к холодам. Ищите его на бровках, границах водной растительности и в местах, где есть укрытия, например, упавшие деревья или заросли камыша. Глубина от 2 до 4 метров.
Для ловли китайского окуня используем спиннинг. Приманки, небольшие воблеры мину длиной от 7 до 10 сантиметров или силиконовые приманки типа виброхвост и твистер на легкой джиг-головке. Цвета лучше выбирать натуральные или темные, такие как маш или оливковый. Проводка должна быть медленной, с паузами, имитирующими раненую рыбку. Теперь давайте разберем, почему именно такие тактики я рекомендую. Взглянем на условия. Погода в Шанхае 18 октября 2025 года будет весьма осенней. Температура воздуха днем ожидается от 19 до 23 градусов Цельсия, а ночью опустится до 17-18 градусов. Это комфортные температуры для рыбалки, но и сигнал для рыбы активно кормиться. Атмосферное давление будет стабильным или с небольшими колебаниями, что тоже хорошо. Ветер ожидается легкий, до 7 км в час, что значительно облегчает комфортную ловлю. Самое главное, прогнозируется небольшой дождь в течение дня и вечером. Легкий осенний дождь часто активизирует клев, особенно у карася и хищника, так как насыщает воду кислородом и смывает насекомых с берега, создавая дополнительный корм. Температура воды в водоемах Шанхая в середине октября держится около 21-22 градусов Цельсия. Это прекрасная температура. Она позволяет рыбе оставаться активной и интенсивно питаться, не испытывая стресса от резких перепадов. Теплая вода также способствует хорошему пищеварению рыбы, что увеличивает ее потребность в пище. Что касается фазы Луны, то 18 октября у нас убывающий полумесяц с освещенностью всего в 7-10% güneşi. Karadeniz'in batı bölgelerinde yer yer sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ancak genel olarak fırtına riski yok. Atmosferik basınç ise 1013 hektopascal civarında seyrederek oldukça stabil kalacak. Bu tür stabil hava koşulları balıkların daha düzenli beslenmesini sağlar ve av verimliliğini olumlu etkiler. Ani basınç değişimleri olmadığından balıkların derinlere çekilmesi gibi olumsuz durumlar beklenmiyor. Su sıcaklığı. Deniz suyu sıcaklıkları, Ekim ayının ortası olmasına rağmen hala nispeten ılıman. Çanakkale'de yaklaşık 18,8 ila 21,2 santigrat derece, Muğla'da ise 18 ila 20 santigrat derece civarında. Karadeniz'de ise su sıcaklığı hala yüksek seyrediyor. Bu durum özellikle hamsi gibi bazı türlerin yağlanmasını geciktirse de lüfer ve palamut gibi türlerin kıyı avcılığı için uygun bir ortam yaratıyor. Ilıman sular balıkların kıyı şeridinde yemlenmesini ve aktif kalmasını sağlıyor. Ay fazı. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü Ay balzamik fazda olacak ve aydınlanma oranı sadece %6,27 civarında. Yeni Ay 21 Ekim'de gerçekleşecek. Balzamik faz, yeni Ay'a yakın olduğu için Ay'ın çekim gücünün en az olduğu dönemlerden biridir. Balıkçılıkta yaygın bir inanca göre, Ay'ın karanlık olduğu bu dönemler, balıkların yemlenmek için daha aktif olabileceği zamanlardır. Özellikle gece avcıları için bu durum geçerlidir. Minimal ay ışığı, avcı balıkların küçük yem balıklarını daha kolay avlamasına olanak tanır. Genel balık aktivitesi. Ekim ayı genel olarak Türkiye denizlerinde balık aktivitesi açısından oldukça verimli. Hava serinlemeye başladıkça Karadeniz'den Marmara'ya doğru göç eden balıklar kıyılarımıza yaklaşıyor. Palamut, lüfer ve istavrit bu dönemde oldukça aktif ve bol bulunuyor. Hamsi de Marmara'da çeşitlilik gösteriyor. Ancak Karadeniz'deki hamsilerin henüz tam olarak yağlanmadığını unutmayın. والتافي. بالنسبة للطقس في 18 من أكتوبر نتوقع يوما مشمسا إلى حد كبير في معظم أنحاء المغرب مع سماء صافية وغيوم متفرقة ليلا على بعض المناطق الساحلية. درجات الحرارة في المناطق الساحلية مثل الدار البيضاء ستتراوح خلال النهار بين حوالي 18 و 25 درجة مئوية، وقد تصل إلى حوالي 29 درجة مئوية في المناطق الداخلية.
الضغط الجوي سيكون مستقرا نسبيا، وهو عامل جيد عموما لنشاط الأسماك. الرياح ستكون خفيفة إلى متوسطة، وربما تكون أقوى في منطقة طنجة والجنوب الشرقي، مما قد يؤثر قليلا على الصيد من الشاطئ. درجة حرارة المياه في السواحل المغربية ستكون حول 21 درجة مئوية، وهي درجة حرارة مثالية تنشط الأسماك وتجعلها تبحث عن الطعام بنهم. هذه الحرارة المريحة تشجع الأسماك على التحرك بين الأعماق المختلفة بحثا عن الغذاء، مما يزيد من فرصنا في الصيد الناجح. القمر في 18 من أكتوبر 2025 سيكون في طور الهلال المتضائل بنسبة إضاءة تتراوح بين 6.34% و9.3%. يعتقد العديد من الصيادين أن هذه المرحلة من القمر قد تؤثر على نشاط الأسماك، حيث يميل الصيد إلى أن يكون جيدا جدا خلال فترات الفجر والغسق وحول الليل، مع تراجع النشاط خلال ساعات النهار الأكثر إشراقا بسبب انخفاض إضاءة القمر ليلا. لذا استعدوا لجولات الصيد المبكرة والمتأخرة. بشكل عام نتوقع نشاطا جيدا إلى متوسط للأسماك في هذا اليوم. الطقس المعتدل ودرجة حرارة الماء المريحة ستحفز العديد من الأنواع على البحث عن الطعام. القاروص والدنيس في المياه المالحة، والكارب والبوري في المياه العذبة سيكونون في قائمة الأسماك الأكثر نشاطا مع اقترابنا من منتصف الخريف. هذه الفترة من العام تعتبر ممتازة للعديد من الأنواع التي تستعد لفصل الشتاء وتكون حريصة على التغذية. بناء على كل هذه المعطيات، أرى أن كليف الأسماك ليوم 18 من أكتوبر 2025 سيكون جيدا. الطقس المعتدل ودرجة حرارة الماء المثالية ونشاط الأسماك المتزايد قبل دخول الشتاء كلها عوامل تدعم هذا التوقع. ومع أن طور القمر قد يجعل الصيد في النهار أكثر تحديا، إلا أن فترة الفجر والغسق تعدان بفرص ذهبية. Ihr Boss führt die Köder langsam, aber mit kleinen Stopps und Beschleunigungen, um den Hecht zu provozieren. Rafax Ansiu. Prognose für Zander, der vorsichtige Räuber. Der Zander bleibt auch im Herbst ein vorsichtiger Geselle, ist aber sehr aktiv. Er bevorzugt jetzt tiefere, strukturreiche Bereiche in Seen und langsam fließenden Flüssen. Sucht ihn an Buhnenfeldern, Brückenpfeilern, steinigen Abbruchkanten und Unterwasserbergen. Der Zander steht oft direkt am Grund oder leicht darüber. Die Dämmerung ist seine beste Jagdzeit. Aber bei bedecktem Himmel und trübem Wasser kann er auch tagsüber gut beißen. Ich empfehle euch vertikale Jigging-Methoden mit Gummifischen von 10 bis 15 Zentimetern. Auch hier können tote Köderfische an einer Grundmontage wahre Wunder wirken, besonders wenn ihr sie langsam über den Grund zupft. Eine kleine Trickkiste. Probiert es auch mal mit einem Fireball-System in der Dämmerung. Das ist oft der Schlüssel zum Erfolg. Garçon-Kurkes. Prognose für Forelle. Die Kämpferin in klaren Gewässern. Die Forellen in unseren klaren Gebirgsbächen und kälteren Seen werden im Herbst wieder extrem aktiv und aggressiv. Die Laichzeit steht vor der Tür und sie müssen fressen, um sich für die Strapazen vorzubereiten. Das macht sie zu hervorragenden Zielfischen, die mit Kampfgeist überzeugen. Wo suchen? In den schnell fließenden Abschnitten der Bäche, an Gumpen, unterspülten Ufern und im Bereich von Einläufen. In Seen findet ihr sie in den kühleren, sauerstoffreichen Zonen, oft in der Nähe von Zuflüssen oder tieferen Stellen. Auf was angeln? Kleine Spinner, Blinker und leichte Wobbler sind jetzt die erste Wahl. Auch Naturköder wie Tauwürmer oder Bienenmaden an einer Posen- oder Spirulino-Montage können sehr effektiv sein. Seid leise und unauffällig am Wasser, denn Forellen sind sehr scheu. Kaka. Analyse der Bedingungen. Was uns erwartet.